Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Mwajapari na radio kazu Jamii Samihul FM na zembawa za matangazo zindwa jina ikao wa ulunga ya matangazo ya Facebook FM. Leo tarehe sanu iwafikia mfomonsi ya mwezi nsanu ya Juin mahazuizili na 21 riono aula iliulahiki Bwana Abdusalam Halidi ikao ngarijuao kaya ranzi 2016 azali ya sumani yaliyo haruma yezi mongoni mwema jamadari wakuwa ni yezi inu wajau ye DEDAF wahe Ministre de Finance Karabadaf wa Directeur Administratif Financier wahe wizara yahe mali hunu Komoro. Ebonge rijari hadisi usiku wa leo hunu habo yakaya masuala menji ngarjo muzisayo ranzi masuala ya siasa huja ya masuala ya husuo ya wizara yahe mali wajau habo yakaya mfanya siasa shaladhi mangarjo birilia haruma lebavu lahahe labambao. Ebonge wangalizi watukufu wa Facebook FM na zembawa za matangazo za hatu kartu hanzari kewale ngarimnikao dakika ili alaulio wakazi yaonese ukaya hakubali umparo wa Facebook FM ili huja rijali hadisi dasinai. Abillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komori ikayawo ko dumdungao mpango wangu uno ni mfanyanda menaye majournaliste wa Facebook FM ranyimlovu no Komori ranyimlovu nze ngabo mtosoni hesento sa ikaboko dezentosa za hemesilam wajuwana jannatul firdaus inshallah mabnukaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Ebenge kartu hanzari kewale ngarjunji yarwe mahadisi hatu Bwana Abdusalam Halidi daf wa Ministre de Finance dikanzari juwe siasa hindri maitianziani harumai wizara ya hemali habo yakaya isa ranzi 2016 azalia sumani ya tamalaki ensi atejunrabaha nganyine wizara ya hemali ho wastwa wasidali setchayani ikanzari juwe evolution hindri hau mrekebesho hindri watilo harumai wizara hii. Maraba menji mwanama Ali Abdul Kuba swala lo swala uponda mwana ikabo ko wilo chedi jotosha likaye ya ukaya yule objet emission tu swala lo haini wakati na swalo harma majournaliste wananyuho miwonesa ndongo mbili muhimu siasa handani hawefaliki handani sedali sheihani yaiti anzi yano hamu wizara ya mali baada hanumewa dukaya haini ushuru wa serikali ujunjia wa hafadhiyo ikangara hafadhiyo izabaki dukaya rione namna ya udiriki za ushuru zinu zitotobaki bonsi shange bidio zihe ili ya wizara ya mali sinimwa ushangirizi wa hezi ya mheshimiwa Koloneli Azar Osmani washinde wajibu ya mahutajio ya huwa Komori harmo wakati ikabo kwe muwahe daula uliwabasa ahabili ukaya ensinu ngebidio de 2016 à 2030 ike un pays émergent oliho yemuwahe daula mheshimiwa Koloneli Azar Osmani hajinikea hadi ya ukaya ngutsaho the initiative za daula ya Komori hola mshahara hola uwasi hola mabundo hola maendeleo gebidie Komori wajikingie haswara fazamali za kihao kabla ya ukaya maudu wajonda kungumanyo haunti jirani haunti manzani wasaidie Komori yabo shurisha tungesa waziri Sedari Sheihani ya jinike initiative ukaya ngebidio zenye ushuru za serikali ikazi njia zihafadhilwa zitende harmamiruhura yafanye tena mitwala mirekebisho zenye ushuru zinu tena sedi tena ziheye stike wakisiri. Bwana Abdusalam yakavungua ukaya securisation ya recette abonga rjonji ya masuala lo muhimu ikao wakumoro wa juzi sao yaka mvumbu wa wizara ya mali yabo wajau mhani mapartenaire nkofanya hasi ba partenaire bilatéraux na mapartenaire wasaya multilatéraux ikanzari juwe bwana dafu wa wizara ya mali ukayari wonu harmale gazeti la Al-Watan ti halebangu yone saukaya ranzi domaha zuizili na shirini
wandisa huja 31 Desembre 2020 yensia hatu haruma upande wa hemalene bonze ngiyo na dene ya 294 millions de dollars. Rikanza lijue hawa ya karibu parisa leo ngotafsirije haungorengoje uliho de dene inu ilwao ekomor. Iyo yuti susi bwali eka ekomori ngona malene ohamaze institution internationale yuti susi haukaya oharma dunia yensi kawoko yohamba kaya la puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, mais aussi c'est le pays le plus endetté. Yabo njakumbwa Faransa, njakumbwa Almanya, njakumbwa Belgique, njakumbwa zinsizindo jina ikabo kwa mwa Europa. Yabo leo kambo kaya ekomori ngaribla 294 millions tu as de dollars yoti susi hata. Na mimi ngamwambi ukaya de 75 à nos jours en 2021 que nous sommes, et serikali hawiye daula ya Komori kwa japaro ka ajour au harmaze cotisation ne paye mahedeti hao rahana basara nguko na za Osmani yaringe pouvoir yenu haswa ndangu sedali shehani yalo ministre de finance gambioni kama mfano handani yenge ikao mhima wa 294 millions yinu ika obstacle yabolewe ministre de finance mkomori kajajo désigné wa président wa groupe Afrique 2 ne banque mondiale FM e ka désigné wa ezandani deze ndongo mbili zinovano nazi onesa ya ukaya ngabo amélioration la sécurisation des recettes ezabili ngabo bonne gestion ya he zemali za daula ezararu dokaya leo ani ngasina ani autofinancement sha ya satena do oliva emalene no hotsanga ni tango yatu armaze institution internationale izo desatongesa ondona ukaya abani mnduoyi ekari mrenge rimneke secteur yinu ya ukayange president ya bunge jotungesa wala wananya wa zenti wa releve unae ngwaju wona ukaya na rone bwana uyuvu hawe ngujoshinda yaonese zenti ikawa mwa difficulté ze metodi yafanyao yashinda to ensehe eyabili ikai jambo kaya mheshimiwa Colonel Azal Assoumani hajaha designewa vice president wa Union Africaine izo tena kwa jato lala wa unatabiri wambakana renge raisi wa Komori rimnike responsabilité inu shayo itongesa tena mahutajio ya nukao ko ye Komori ngwa ya tekelezao uharmasi institution internationale yabo leo nso amine ukaya uharmai dunia quand il s'agit ya dette extérieure ngabwandwalo a 0 franc yinu tisusi na nutima pesa menji par rapport na tizindo china ikaboko ngwao en difficulté. Bwana Abdusalam yeka riwasuli harma upande wa malene shahunu wa Komor ngwashemezao uliho de doziro uparihani hao haruma ela douane ya Komor ikao manungwa pointe du doigt directeur général de douane nana ye waziri wa hemali namna ikao ezebei zitsongeza zipanda maisha ya panda bwana leo daf bora huparisa ngoditamkoje haruma suala madalinu abo yakaleori uparisa ka huvumbu wa bundo leo ekamru hadwangalia esimai heya yezuma ngazodo za pandre yani kabati mbahendikao ikae bei maksus leo ujui parisa ila bei yakaya abo yakaya ze taxes zinji za kreyelo la douane ngazidhurue maraya pano bwali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawoko dayaumba mwanadamu na lebumba la haya baada hari umbu ya Qur'ani kaitina hata mbanongo iliwaza hauka hari umbu shadi tena harambia hare sheleziza ambakaya innal insana kana dhaluman jahula haini mwanadamu au hakika mwanadamu wemdu ikawoko ye dhalim sibahi tena ye mjinga pourquoi kabla ya Colonel Azal Assoumani jamani ngamoshele yonro na idukiri kango shele wakakutimne janaku likana problem za pale likana problem za salary likana problem za mwenji likana problem za maji likana problem za uno basi yokiringa hotembe nango harma taxi jomna baka waringe watu jara isi bana hatongalele swala hele separazinu kadajo tambano ko yadunga wakati ukamba tange jula china
Ushamna waka wanenge watu jara isi wandoka ya haini ule 25 on ngwali wao kandajo kana problem zipaleza ndisiwa ngao malaza timu ngao sifani wao ya rêve ya kusu ye paiement tout le mois tout le 25 du mois ngiyo muono kata mwa de meri pata raho mwezi jafa nguono yokaya yokiramba ka banwe engertu yokaya la pitale ni marufu ile keziwa tilange waho ye maji hao mabao za zoni ngasenda na ameliorewa uo mwenje sawa unwaba samu ngushindo mnafanya kiasi ya zilera 10 zilira hamwe jarenga yabo leo imakutajwa kumori ngeda unafanya shayo kuna azarusumani kana ujambaka kunfaya kona kayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eje eshijotso ngesa ndayinu dokaya ani leo ritowe omsajaja wakama service de recette particulièrement on a bien douane et atuka ujua ukaya quand on parle de la douane on parle de la corruption et atuka ujua kahale haini yatu aniyavungua douanier hakavungua corrupteur hivi ze imagine zombili aba sa ziropa leo ekamwa bukaya ngabo bandu yazindu ikawoko ziheya zenyusho shauti liwazi ngabo zahasha ngabo za siha yuno mbano kama ndamu koli ye mdodo alimu ye mjinga haukaya leo badara bangana za urundensi shaka rutuhanza ukaya rendera hali shanda bonze ya waladi marangalie zere setza hatu lione namna ya uzilekeza ya ukaya edaula ngebili hunde bila shaka pungebili mkumode afanye jao abasa ambesa ngo na ukaya anileda lao ngalingilo nyana nyongo cha imma ikari bono ngojo na ukaya kairi bona leda laula nyongo na bona rahane ngentu katiba kinu wade hato wade unu wajunla wani sabotela ne justement tkanza precision parce que ngabo andu wataalamu wahe zihabari za finance waonesa ukaya ye paiement régulier inu yahe omwezi kaufu ikao hata huvumba abantu kampatsa sha ngabo wakati kao ngaonesa ukanga moduma asphyxie ngamoduma samize ze banki haukaya emapesa hate mapesa hezere seti ya daula joka huja sha ze banki do watoao ili uliva onroza serikali wajibu je ulio de swala hilo izo ndabo yoke to accepter d'ailleurs zenchi daza ukabanki shinde ibasa uhe dekange na possibilité upata alafaya bilido kaya ekaula uparu mulivo ze banki rafanyeze convention na sinawu walibao hata wakati ngar demando kangondoro libe ngora bokara hana mlile ila tetika kulura kazana yabunzu amina ukange nge asixio banki kaboko nge suiri au kama talanti para 700 millions shanga mjogunda e 700 millions para plus intérêt wakati kaboko doradiana zonda buyungi basaucha we banki ngamwabitse ni mafinancier bawu vanu à travers les régularités de salaire yuno ngebasa wao economie hensi au kalewe mrulone mnamogo nguhuzo yolone mnajimbi ngumhuzo yolone école privée mwanangu liwe college yolone mnafi ngumhuzo yohuzo mnababa ngumhuzo yolone ba projet nguzo yabo nswamine ukayanga wa asphyxie au hayabo plutôt yabo mtalikaya ngabo mbasa huo wa finance na hiyo simpaka mraka ne licence au master 2 ya finance publique ngemlielewe yaka wakati mapesa ya circulaire wa harmanti wodu wakati ya ekonomi basa wao walati mpaka mliaka ne master 2 ya macroeconomie ngemlielewe ukaya banki yubasa uha wakati ya patsa tibaita na yaliwa shorishiko tongeza banki basa uha yabonso amini ukaya economist huo hawe financier huo ani vraiment afanya analyse approfondie plutôt womri akautaha ya unde intoxi yatie yaonekana kudishinda ya hadewa ndo bali wadani bwana Abdusala mekari vumbuwa ya wizara ya mali wajau yinu ngiyo dhamana ya heze banki garjoka ze banki za Komor khasatan de BFC na ne BDC mkamwa place ya ma administrateur na ra BDC ra BFC habo ya kaze banki hizo zikana uziro ikanza rijue abaha ihawa ya heze banki hizo ngoyoshinda wamekaya ngarendao na waswili vala itumaini lo bila shaka ma administrateur rawata maze banki zombi selon ces derniers rapports zibeha la situation ngai améliorer haukaya bali ngamurasure ukayanti na uso to wa secret professionnel engezo kaibaki namna ile yakaya hospitala la ko place sous l'administration zijoka zibaya shema na zatubaya
dokaya le ministre de finance daeleze ekipe kwa hanzi kwa jasasa mbajitihadi ya ufanya haini mitwala ikawo kwa iladhimu ile washinda wasui amjuambia banki ya wambe singa mjifitini shami minga mwanzo nionese bonne gestion ya he ministère de finance ikawo dolone secteur bancaire tikana SNPCF SNPCF avant 2016 ikambe yadziwa ya hema agent wa SNPCF ikaulo para deleda hola humsang haukaya ali wera severi hawogi chetie ngotonda bala hone badulu banekesi pedeza wanoka kawona izo zifara mu 2016 monsi ye SNPCF yendere mwani krizi hata ikakarbu na ubaya yende hata kaja kaushina upata unauza serikali abasa SNPCF isei ho haruma isei toshe ito majini kaya yakabisa ante asifisi itongesa abasa SNPCF hambavi ngena possibilité ya kupata mafonction de teta itongesa tena pour la première fois abasa SNPCF selon un rapport yabewa ne directeur général wa SNPCF ikaukonga mumtoso eza juhudi zahe wa présenter des résultats positifs na wahino katsuka buka négatif owizi wakofanyia ani dedaho abasa lisekurizewa ngizo na méthode zundajina itungesa utosha kabasa ngabo recevoir heba mapesa au ngabo gishete heba mapesa sha aussi ye de shirika dishindi libasaua hata li présenter résultat que kabo kwa basa ngizo positif ya wa SNPCF ngenda na orejei ila image azalia kai hanti wa mazalia haukaya ikadabo la kana possibilité malheureusement haroha uharmaze regime mbili za bira SNPCF ikambiaziwa ila fallu azalia rejei ngiamnike swabu yani kasedalisha ni domanaize banki ya shinde ya basaue banki hiyo auze banki zonda hata basa zilo capable za ukaya zilevewa ces mesures kama kodo za kazangia za kaziwa ne bank centrale. Bwana Abdusalam ngojo ni samihi baba nula vimari birilie uliho wewe mrahazi yani mangoni mavamana wa wizara ya hemali sha wamu utekeleza ukaya mngoni mavudhama na utekelezone wizara ya hemali kwa tustei hatambasharia ya hipasa songe mashi leo mara uparisa banu kairi rihuziselos alalinu habo yakaya bagulwa montera zamando mjo wa Azali Assoumani 2016 kabajafanya appel d'offre wajau juz wanduaka armagiza wanduaka ula warmale giza wende bahula motweri kanzari jue wandu watekeleza uzalongozino habo yakanga mkonani ngamtsombozi wawe shaya ukai wizara mali kwa tuste shangwa tsungore ngaha manu mapesa yalo kapukani warenge mru hende ha huluye mbahindo ngojita mkoje ulio Islamu le swala lo mwanama Ali mimi le directeur administratif et financier du ministère de Finances yabo nsine daraja ya secrétaire général ikauko le grand patron de la maison nsine daraja hole dito la ministre de Finances ikauko wole mbaba wa ile dao yabo leo ngabo directeur wa he directrice générale wa he marché public ani le swala lo za kweli nsina ushinda nimjibuliezo haka njaporushe commentaire njaporushe critique hiyo na profite na dana muzisi yabo leo abasa inurlobano le swala lo nsina ulijibu haka abado ndani ndishi yao yabo ikatilo jibu na bekaza appel d'offre zifanywa na balaka jafanywa yabo tiada wao komori na ministre sana ya wao komori ikatamba kabala ke jafanya na wale fanywa yabo tikaza wizara ndabo yabo ngoma bukaya hakika tande swala lilo ntime pala sapa sayinu nikile jabu kwa kolola dadi Bwana Abdusalam ngarjo kaya habo ya kaya wema na mbambao lazima rilie haruma ya siasa ilo haruma le bavu lahe bambao habo ya kaya mwezi 26 ya mwezi wa Mei ngarjo hamba Yusuf Muhammad bwana nano mtede ya waloki nyumene yezi ya Azali Assoumani wamremeni mbwajuha namna hindri habo yakaya wahimisa maandamano harumale jiji la mkazi. Jiji la mkazi ikao mplace wangu yu ikao ngwaona fonction zaki wizara ngabwe mawanzishi jimla ngabwe waloma zefu harumaze idara mbali na mbali wajau mkautumaini haku haswa tanarumale jira la bamba ushomjiunu mkaufikiru ngamu metrize mrengeje mfanya lecture hindri habo yakaya ngarjuhamba ukaya mrema mbwaju ni Yusuf Muhammad bwana maraba manjiris lalilo baba sari roha haramo wizara ikabo kodo liyo rinji haramale bafu ikabo kodo nazali mwandio
mwanama aliabi mkubwa kadari mambo juu mi plutôt nga mambo kaya usufa mali na hamada shena mapoliticien wa humji wankazi hau hebamba hau wana wa bamba wo warile wadite na wachire namnaje njujeleza dukaya tizamba uharuma conference de presse raifanya humo mji mtukufu wa kuvunia bambao ya ukaya bala wandu wala wajitwaze nguo wajilivu ripotengweni haukaya ye kiasi hejiri mahumji wa mkazi ha superficie hawana damu wenji hawandu ikabu ko wote na womashuja no wandu ikabu ko bakahama letengwela ne malideri waili wa mkazi rakabati tujua ya usfamadi na madesha ukaya waode malideri walio harmonju mkazi basi shale tengo wahimilia harma madama no pare mabani hao ndo mkazi lati delete kwa staiki tizamba ka gulamsheshele wawana ikawa kamndunduazi ya mwana 12 hata tijinka yakini ukaya baba ala uskuila kawaja kama ile maswadaka waka watoto kama lahoni waka usterehi waona le jaliko wajo walidunga haukaya lewika bidika usfamadi na madesha mkazi wapare mabani hao ibidi rono mabani hatu na wajumatu na mazuki watu na wazee wa hatu na wanashwa hatu na wazaza hatu sheka wapare mabani hao wende ukazi wende wahimilo na msheshele ula waliza kweli kwa jarende sarampa warilebe wajirene nione sia ukabana ngasina shantweli mzamani wahe komori wahenga jambambao yamba ukaya ya salama riweshe amana kulaba ya natamu riwaswidi salama salimina kwa rumbo kurabu riwonesa ustaarabu dunani zonja basi wala juzi bambao wa confirme umji wonkazi wa confirme ukaya ngwa rejeteo haini siasa endao kinyume ne siasa ya hemhuwa daula kuneleza na sumani tini mwa ushangirizi wasedalisha yani hamebambao haukaya wala wendesha wonkazi kwa jawanusu wamde kwa jawanusu wavuvuni kwa agenda wabweni kwa agenda kwa hata mjua henda wonkazi kwa agenda yode handani elema bili na rambe le tengo la bili la mkazi wafanye conference ne declaration recompare rigone wonkazi wako lidawo enda wala wa manifeste da nos famai na barua ni na razida haunda wala wafanye conference de presse wakaupa na yakawa wala karti kwa timande sinao pluto wandu wala wakaza mgala ya ukayango da wandise bala na plan wazihanti wazifanya sakanga rwan leve fulani ranleve fulani rede mjifulani redera reme rede mjifulani ratemndo ya watu sisi reonesa ustaarabu na hundunia ni gizo ajabu haukaya ani wandu watu kama wasijua kwa wandu watsao hata kwa kiumani wadaza warati tranquili wafanya zembe hambi wakafanya wanjonzi yani mwende zao wankazi wao mabakaya sisi kadajo katayero karihime rambikanga rabamano na sinondu wala ijeke consequence hondo jeneko ko lotudi tuma wabakaya umjonkazi ngasidingoni mwe siasa ya hemu haidaula kolonela zala suma bo bali ebaneza kweli we mwana mvuvuni mimi bangu mvuvuni akaya mbabangu azanonji mvuvuni eka hubali ya baya hubi havuvuni tibala heri tibi havuvuni ngia mwanzo wa mvuvuni dani mkazi wako eli sidalisha ihani haukaya leo amwambio kahuzamba abo ze nomination etutushinda raziwaza zilonkazi izonda nizo sidalisha ihani bahusu famadi habalaunu kanandera toteba mkazi lejeshi ljelije yabo kajaje ndio kazi wala kaja nze mabao ya ukaja nze mashaba ya wala untida kornao ya ukaya harinde sarampa hajende sarampa bana tafika revumbu wa Yusuf Mohamed bana yeu jifahar ne bilan ya hai habo yakaya haka komiser wajau haka wazir yeu tekeleza ukaya wakati yakaneze dhamana wana wabambao heni mwana mbambao yakaumuhimilia shayo mndazema yode maana ikao leo ngujifari ukange leader wahe bambao wajau nge kinyume nezimu habo yakaya yeuto wa mfano kaya harumaze wizara ya vira pia wakati hiyo kabati mji wa bambao yatushinda ya tiyamnai mwana haruma ya mreda fonctionnaire hujomjibu je leo bwana Daf
amjibu swali lo hanamna mbili ya dani nione ukaya Somali haka waziri wa fonction publique wa harmwe pouvoir ya Abdul Wahab haka ya ministre wa education au tuja commissaire ambesedo wakati wa mwini ikahamba ukaya haina mjibu hebambao hata mwanazi ambesapa profete situation haukaya yenge kweli Somali harma mijikuma na fukara hebambao hakanda shindi hata wanazini izo ndabo kajajo tenda ditse na jidungu yo ngabo bala hatende hajidungu mwana mbamba wa mji mdoji na natomeda ilo karibu wa mabinguni haumvuni haumde hauvuvuni ya dongo Somali balanga ya wa profite situation ya ukaya haka ministre la fonction publique haka wana dossier vise harenga capitaliser en sa faveur monti ezabili wakati Somali harmaze fonction ya zibita hizo haka na nomination ya janizo harma ibamba ukami bili ezararunga mharayo lokadwa bili ni harayao Somali eti leader politique Somali ya politicien haukaya mri wamba wo mri shedeka nguo na ndavu hatabeka ko tuzaya sha ekamri ko tina ndavu wamba isongo haukaya leader politique na rijukaya mruoi ye parti politique ya haenda yinu bojo shinda unambie bali bao journalist ngawa na investigation bojo shinda unambie rango siku Somali ndiso occuper fonction za daula ye parti haya pamba kende parti yangu monti ezabili mruo hamba kawe leader politique parce que ngufanywa hazi en faveur ya leader fulani hamase dali shayhani walo harma SRC yafanywa hazi en faveur ya leader wa SRC ukwamba kuna za Somali leo kauja huna bukaya Muhammad Ismaila izokolo katakawa na ka leader politique je serai entièrement d'accord avec toi parce qu'on reconnaît comme Muhammad Ismaila haka militaire harma FD ikaboko leader wa Mustafa Sete ekauna bakaya député Sassou le Mali oui haka leader politique mbamba amjoka d'accord nawe parce que député Sassou le haka militaire harma parti ya IPDC ani sous l'égide ya leader politique au kaboko katiyo ani docteur Kiludani d'ailleurs ya bolomba mimi natonone sekaya ye hadisi ya ukawala do mali politicien kweli wakubali kaya kula yaumin huwa fi sha'n wa komoro hamba kaya haini asihazi ihana zento izahazo na haina ihani mamvua hayo na haini mamvua ihana zento izahazo na haini zento izahana warondozi wazo Somali ani Muhammad Ismaila wakali de politique hakubali ukaya harumishia hatabasa wa emerge mwanamroje na lebavu hazamba mde officiel maka ranguleo ngari kubaliuka sedali shehani woide lideri wa siasa lona ibambao rangoski ukajadana cha sedali shehani au kaile kwa wakati wa ubiri woide mwanashi wa he ha emerge isa sule madi député yakanaezi yakalideri dans la région mwezi ya Dr. Kiludoni yeziende zayo haile ukaya yeye abase influencer roha ngabo mwana nyatoi ngambulio kuparisha Muhammad Ismaila déranger Sedal Shehani kuparisha député Sassou déranger Sedal Shehani wao de leader politique ni wajua ukaya wabiri banu harma ani ile kwamba kai impasse proche chaque fois madi wala politicien wala leader sinon na ble parti yake sinon na mbilwa e militant ha juzi banu wafanya conference ya wandu wamba ukaya karja kubali wanebambao ihimira Somali yali wembika ukonga webambao ngo sirkule hata basi endaranga video ngo wana mndu mziba la ushuda ka wemdu fulani wongo angale video loke bala windo basi moshina mndabaka bwana wewe rombo banu mtu mparisa witika timleze mbuzi za hangu alafu ngo sikonje mwana tena yewa awi ngabo sasa tena baka wewe ngamoshina sikutora kana beto hatu hakanda kama manevra ya ngawo dongo kayaka mjom hime uharme dunia kamili mwone saw kabana sizinga defende mnabake bamba unia umba wahanu wangu wala kwa wakautale kwa dawa subuti umba ukaya kunela za Asmani kanze bambao bahari ga minister de finance jani bambao babo ya yanza de yatuja hata na wizara babo ya yanza da tufanya hata baurongozi ya voleo ikamro haonesa ukaya babo la kamili mwele ule kanaanza bahari ga minister de finance ya buyosawa nikaya ubali ya tele ya ekrampla wonde kuvuriza mbeka bo mbere nga tele tiyo embe kudifanya
ikamnika gabala la paingu johula ikamnika tela kwa jamnika bayin yosa wanu wakati wabaliyaran majana maili na ramingomita no zala mone kaunde bala sawa prendo nikadida ngujongela mone passport bagala elada domenji yo namna wone sakaya walati wandu wajo mangabinga na uda hubi walati wandu wajo kayansi yo henda namna je walati wandu wailo kaya banu bavu hushimda namna je walati wandu wailo kaya leo mandamu evaluria he namna fulani jati namna fulani ya leo walatena wende wako wone se sheki ya wo nyima ba leader kaminga mukai politicien chamento mukai leader yabo ngamdanyukaya en l'art tijibu le swala la Bwana Abdul Salam yeka ri hansi yele bavu shaba bahanga rinjawar mai siasa jimla ya hensi habo yakaya Abdul Salam weda mu ministre de finance mongoni mo andu wakuwania yezi ya Colonel Azali ranzi 2016 huja atabaha hunu ngariwana makati ya misiano ranzi 2019 ikao warelo voti banu warelo voti waja wazali hani ha contestation ikao ikontinue hatabaha itsongeza ya contestation yo ijaiza ya Conseil national de transition yakayatendelwa ni Swalih Mohamed Kampanyar. Swalih Mohamed Kampanyar hajahapulilia ija ngiona mwenye barak sha zejani buzilo kinyumeneyezi wakawone sauka ya manda ya Azali Assoumani ngehisao 2021 le 26 mai. Le 26 mai ibiri wo ngwajitekeleza ukaya Azali Assoumani katsira isiwa daula ngehama hafokwa mbahindu hazingara ngojitamkoje ulihodele swala lenu bwana Abdul Salam iliwenda ha masuala jimba jinali husu siasa pano wanu mimi ngamjukaya ngojoka za ngwambao zinsunongozi lona nshinzi haukayaze election za 2019 zinu zirekomandewa neze assise zaja za confirmewa ne referendum yabo ngarandiso manduli yoko wandu wakawona ukaya ze recommandations za heze assise zoti valable hawazoti praticable le wandu kaona ukaya ya referendum enamna erewa ke jabila harma norme na legalité yabo ke jakabidi wake makandida en 2019 nabo malheureusement ils ont hambabanu wazamba onti pia shahusikitifu mlaji presente makandida en 2019 usikitifu do kaya wamba ukaya ze partis za opposition ngondo harma ze voti kwa jashinda wafikiana wabehamzima hauwaji wa winji shahuone e nombre ya makandida wa he ze partis za opposition inamna zakaba ze voti zirewa kwa jahunda wajamba kabala zila nongora karazi kubali pia abasari ziharaya yabu haraja oko rekubala règlement de jeu reda hamu compétition rifanye compétition hushindwa engoto bakabala minja kubala compétition ne processus kamili yabu mduju sokaya emdu woi ngwelewaje ezabili wajamba kaya Colonel Azali Assoumani katina légitimité uharma shehiri ya kansi ele uhaina hali mwonoka après ces élections Colonel Azali Assoumani a organisé une conférence et un bailleur de fonds à Paris. Zenti za dunia wa participer wende physiquement. Zenti za dunia wakubali wa kumpanya Colonel Azali Assoumani ili ya bausa wensi. Ngiawa haina hali ngeka jakana légitimité des institutions internationales. Ne zenti majirani na wanzani na wahule na hule waja wajukubali wajibu mparoula yabo lo suala la mnujuzisa eshele yotwele wangu leo mjama baukaya Azali ngujoroha le 26 mai na singa dosisa wandu pare ngare jofa njao dia kakaja bara ko le check electoral kakaja fanya izo pia zibiri kwa jafanya hatamba mafiti pourquoi parce que mwanamkomori bwali nguyelewa ya ukaya ya Komori kamili nguyo en chantier. Nguyo en chantier namnaje, nguyo en chantier heze pale za tulanziani,
ngiyo en chantier heze yani hema bundo heze lapitali neze poro neze aeroporo neze saya yensi maisha hem Komori ngenda no basauha gestion njema swarafa njema maliza daula izo nahambi ya ukaleo kai Komori wasari wasulika ya haini 25 fonctionnaire Komori ngulibwa ndongo ikabo ko ke japaro jiri rangu Komori renge independence atabasa karende hata rifanya miracle bali enda wafanya renseignement ndaje usika enda hivi ente Ocean Indien enda hivi ente Afrika ntwenda arma dunia kamili na minga msulika tarmo dunia kamili waliva mwezi wa hafa a partir du 7 ya mwezi ula kazi japa rujiri uharma Ocean Indien kazi japa rujiri uharma Afrika kazi japa rujiri bal uharma dunia kamili ngabontika uko uliva chaque fin de semaine iyo no nyunda jina shayensi hawe raisi hawe ministre de finance yaliva ndo sa serikali a partir du 8 ya mwezi ndo ni sao jamais kazi japa rujiri na minga mprofite ni mea bali haukayanga kwanduka boko ani hamango anza wane nungu leo mungu ajaje ukaya alewali we journalist mizi mungu wa telefoni njema watuni ba ya dunia ikondo wanuko na za sumani akabantu harma azali ani hafanya seta gojo shinda wazema waziri wa mali ikawo kwa azali hafanya zida na harma azali ani ngamnyishinda ni wazisema waziri sita haukaya wakazuki watu Asman Abdu mjini Koni wakaya Abu Beidi kako wodi wa mwisho awanja dunga ordu umahomoroni wakaya Amadi Abdul Bastwa wakaya mrukwamba Sungudi mwana mshwa ani colonel Mdadabi ani Mamadou wala mkwamba kade le meilleur ministre de finance ye meilleur parce que modari wa cumuler arrière de salaire ngabotola mu mashini mitiko dikwa kanda ka gouverneur de 2016 anu ambassadeur ibale ponando dae wode kina ma ministre wa bilaban elongo donya kabali pourquoi colonel Asumani rangu 2016 hata lo 2021 ya zingara mzima le ministre de finance yawe fasira Bukaya il a trouvé l'homme de la situation ha Paris yemngu yakaumanza hakaya colonel Asumani akautahamrika boko ngujum accompagne uharma de bonnes initiatives za hae quand Azali parle des Comores émergents et émergence nous connaît la Asumani hayandisa rangwe Azali 1 hema wa mshinza ya kazi notamment l'ouverture de l'université de Comores notamment ani dohuja na téléphone portable notamment bongo zinja zifanya bala emergence ya Comores Azali handisa bala malheureusement ma president waili wa mdunga waje warengezila waribavuni wafanyazwa kwa kufanya shahare je ila demana ngamoshele yonro yaka en 2016 Azali harowa ube salama izo posanzo zamba shawadiwa za ukaya en 2006 Azali kaja kana pouvoir afanya 10 ans ama opposition Azali kaja kana de gros moyens Azali kaja ka utangu hazini Azali kaja ka utangu kwa mtoni hazini shawa Komori wa mdai en fanfare parce que echelea imeshida en 2016 en 2006 abo 2006 wajawe echelea wa mdai kwa pouvoir uono kanu uza parujiri resa fotirenda tapa troisième tour shawa Komori mbaka wormanza ndo Azali aja au pouvoir wono baka na déstabiliser Azali nge impopulaire ze référendum kazinaurewa ma député kazinaurewa ze président de ministre kazinaurewa le 23 novembre ngadoso mabareni le 26 ngadoso mabareni et la population comorienne a refusé a rejeté théoriquement et pratiquement hypothèse opposition parce que ngwaona ukaya maisha mkomori ngaenda ono basauha ya leo kwa nakubali ukaya wakama wakama waziri na wakama gouverneur na wakama directeur général watona hata mbango yansi hata watu paro subuti wa maze hypothèse mdaone se bila yeye aroma ministeri ya kaya haumda tuparo ne se bila wakati ka gouverneur chado to maka Azali na robange illégitime na wakerali à partir de maintenant wa changer discours ekaona bale ndugu mwao ngamjendelea kama maelezo yangu kama ni zenu seti masuala yao ngamjuzi yenu sema masuala yao cha na mkeradi mwambie opposition ngamwambie Ukaya no changer discours abasa Ukaya samewa na watana na rekenti hadisi pour l'intérêt de notre pays. Kuvumbua ya conference ya partenaire bana DAF Abdou Salam onu wa Komori wa juzi sawa balati gava la kautula matwani wajawe ni munganye na suala
abo yakavumbua ze reformu za heze assise plus précisément mkavumbua ukavakaya secteur za budgetivore wakaya conseil de l'île conseil de l'île wakaya ema vice-président wakaya ma commissaire ema pesa yao bana staff ngaenda harma secteur hindi hakuwa kumurunga juzi sauka ya institution budgetivore zo zitolwa shabo wa komori kwa japaro yeleziwa ni wizara hema luka ema pesa yala refinance mbayo ndukadha hau ya rengo ngaenda haruma projet kadha rikanza leo bora parisa yabo kama ile zo komori zo kweli les institutions zila les superstructures zika trop budgetivore yabo leo za tolwa nde maana ani yabo e masalarial ici et toge sangarshinda ureliva pour chaque fin de mois monsi e yabili hotoa ze superstructures zila izo dezatonge ukaya ya investissement fanya au ngalifanya sur fond propre ani karitu para amzambo ya kahale ikangara nzauri recevoti sikari ukazi to calendrier ya hizo election quel que soit wakati nzuri zile pake ma partenaire wa il faut ma partenaire wa prononcer recevoti banu katina partenaire la mhimila la malumu ezabili dokaya anize hazi zifanyiwa uharmenti nukamili sila ngafanya par des fonds propres et l'hôpital el maruf ikawa kukadashi darakana 26 milliards ya construction el maruf sharin de fanya prêt jusqu'à présent ngasi début juin ani échéance ya avril irsali libre et ma pesa yao kartuni kiwa ni FM ya Bank Mondial et ma pesa yao ngarenga uharmazi mshuri kwa kodozi yao ikaboko zikakonsomewa uharma et paiement ya heze salary ya heze superstructures hizo dezatongesa haba saa risubutora bukaya ngadifahari wakaya haini bango ifanyao kartonda rahali ya partenaire umhono ya karisaidie wa imangare jondiani maudu ikawaja wa mangoro akompanyao yao ngadoku bali leso alela bidila hose conference ya pale la tigaba la kautilo harmoe mazo ya huwa komori ngamhambiyo nabie haina mrunishidi ya ukaya emana jusqu'à présent les fruits à cette conférence à Paris, ils sont visiblement ou bien sont palpables. C'est grâce à la pandémie du Covid-19 qui a ravagé et qui ravage jusqu'à présent le monde entier. Leo zintizahe dunia ani banda zijazire mwanumhima wa hewa debula ani yabo ye ekonomi ya he dunia kamili yabo imetewa ajene yabo lazima wala mapartenaire ya lazima zilanti waangalie wastabilize ye namna ya ani ye ekonomia hao ngewa juha katiyo rifanye suvi yabo yo kabati mjomba kaya mjomba huo hatojaha ikandueni kofia hakati ngwada wa komori au kaya kabati ntika woko aniikana la tête sur les épaules grâce à la pandémie et Covid-19 ikaboko imete en péril en difficulté et économie mondiale. Banadaf eka rivumbu wa upande wa siasa uno ranzi le 26 huja bahansi wa rais wa gouvernement en exil bana Mustafa Sechek wajau bahansi wa ziko bahansi wa rais libérateur des Comores ngabo wajau ya mboka yangi rais ngorengoji masuala yanu bana bali yode shahidi ya ukaya wudu shahidi ya ukaya ya opposition kwa tina faliki ya opposition kwa tina direction ya opposition kwa tina mbano wika wakunga ya reprocheo ya mwaida ula kuna la zalasumani ya opposition kwa tu signal échec hau ani promesse ya tufanya ni kuna la zalasumani ya opposition ngona mhima mzima dotokaya roha bukuna la zalasumani rijerikens monti ezabili opposition onukaya wa eshue wanusi hata zujamba ukaya wanenge azali hatoroha bana habakanga mdemission ntira isa wele tefala komodi ikaubidi haini politiciens za kweli ya mbegami mhara honda nake rais wa dawla komodi pourquoi parce que yendo biu dushinda
yafanye suivi ya emishinzi ya hemedolosoni ya hansi wa medaulani ni kono na zala sumani yeleo haina hali yo ukiri ya ukaya mndu yato la tabiri ni yakabanu mimi tijojisa bami bogosi hao banu leo tipo hamji fulani hao tipo hafami fulani hao mimi mwana wala haji fulani ijojisa kamidolo rais wa daula utojamba kabarangole medolo president wa he Komoro leo karanga la mali na gouvernement de transition ye wala watu la rukuni watu bakale o si dolo ne transition leo kadu angalia dawini ani Chad justement izajiri ambe soto na zila zijiri wajua kama dolo president wala mbaka atinda we ndami wala mbaka atinda mindawe wala funuso bakasi katakubali woi wala mbaka amtikaze wendawo sisi karti wala ila de longo yonesa kwa ndwanu kwa tina hadaf echizungu kwa tina objectif inde maana ikawo kwa ndwala angeonesa ukaiza kweli anibanu wowo kwa tutashie kumurinu maisha mema hakaya wajutanganya wambe ukaya ngaro na mbwana alitowera isulobanu she eketu karwasili yojutene dawe yojudunga ndoi yojudunga dola monti ezabid ye president wa transition wedo nomewa ni secrétaire général hayo sawa na muzenga vya utele ndio bien sûr ani president wedo ani yedo nomewa ngele wongo subuti leo ujinike daraja bo mizi ngo kautsa henda one sizanda boza wandu wana mimi docteur mi enseignant chercheur mi enseignant à l'université de Comores ani wede wahime na fe yombongo somo ani ukihama wala mnamani kabo konge shioni ku alfu bisheo ngamhula bio kaya discours yakafanywa na Limaji mwanangu muhunge en classe de CM2 hadukati sur table yesome na hadi sumando na Limaji shabamu ngwatekeleza ukahamanga nyuahara parce que moi diso qualifié Mustafa Seche comme ye pro-russe ye communiste nyonra serikali au kaya lazla yao kaya ye serikali wanja uhara ranzi Mustafa hansi wa rais wa he plutôt ulado wakati sisi rakada rasula jehe do wakati ya ukayani ila tabiri ila serikali ya tabira kwa antiwa wa mazero sosio ani wadari mndu kwa kata sale mewa katushinda monti ezabili bali ebano nduanu kwa jambo kayango anilia wetu rianzuani a partir du 26 mai 2021 ngeza bali rotsa mzuani wamnikao president wa tabiri wa wind o president wa rev nombe kabasa Colonel Muhammad Bakari ulwan exil rikubali karangu leo woide ulo president wa transition hatu ya hezero socio wandone kaba niko nduanu kwa fikira nzuani hauleo mndu fulani leader politique fulani nzuani woinde uri mdenga uharmaze revu za hatu nezere socio za hatu Rebecca wile president wa hatu shamtuko ja mtima president wanrabu mwaka hada wa Komori mjihada yao mndenge wararu wangazija kamjarika tamjima mzuani yabo ulado ushahidi wa ukaya zila ani wala wakauja wametefan weheza na boza hao na meza kweli ngamwaparo ngamwataho akaudunga hapo zile socio badinde ngoma madaloni yo dayone ndi mana muona wakabano hindini ani na washangi diskuri hao na wakenzi uhadisi wazima wakanefaliki nzima wajipange rejeso mabangoni en 2024 redar maze election présidentielle ngasi tayari ukaya rihemenda sinao haukasisi ngasi na bilan ilo palpable ilo visible waongo unahoikabo kweza kweli ngiyo negatifu ngojo hamba izofanya ngojo hamba izotashenti yinu sisi ngatomba izorafanya ngatomba izotashenti yinu wa Komori dojo onaka enda wabi wondwa bili roniko aminifu bana busala mekare jara masuala wajao garjonji haba yaka ngasarmai siasa jumla shati kanzani jugwe point de vue haho aba yaka ya ngasi wakati unu ngabo mwenje ngoni hao waja groupe électrogène est-ce que wewe bana daf ngo pérenniser solution yinu ya heze groupe électrogène au ngam pérenniser solution ndo jina ya henda armoise énergie renouvelable au kaya ye Komor ranzi urenga uhuru ngorumia groupe électrogène chambre kwa japaro envisage medarma énergie renouvelable hokaya izunga tsungezao ye omwenje ukaya daima
shainu ze grupu zija shanga wadofanya revision na ndini ngo approve ya solution ya ze grupu electrogène hango approve ma solution yorajina e solution ya he grupu electrogène inu ti de yutowa e komori harma mashaka renshio akaya inu ani c'est très budgétivore na nti hatu wemna timtiti raha karso e exploiter les gaz ani entretenir ces groupes électrogènes ko hula e mafura yaende sawa, ça coûte cher. D'ailleurs yo demana yatongeza mheshimiwa kuna Lazaro Assoumani ikako c'est le premier président de l'Union de Comores ya jana énergie renouvelable yinu ngam profiter nzambe ya ukaya en 2016 haja ahulu e centrale haja ni ovaju de la namba kwa jafanywa appel d'offre ija hunda na problem na mashaka juzi haja nazila tena haja ngu renforcer mais cumulativement ngu installer les énergies renouvelables ya boleo rione ile ya fumbuni ya sailo opérationnel rione ya pomoni ilo opérationnel samahani ngarlinda wa harme masiwa yo mararu tena banda mitwalange fanyishi hao ya ukaya ngajuka ziwa banuna panza litujukade ili wandu wa rohembabi wa harmo zero wa he charge wa he consommation hawe production homanje par les groupes électrogènes kaboko aningio très budgétivore amakatika ko ekomori katushinda rakingia yabo haujibule suala ngamune sukaya ya option mheshima kuna Lazaro Assoumani ya itanziani ya uweze énergie renouvelable ngabo zinu zeze pa le solaire maudu ngodo exploiter au pepo na zasana za saya inu de meilleures solutions ikawoko ngamdudi tena ni hakikisha ukaya na kubadi ya ukaya kuna Lazaro Assoumani woimndu ya kauja ya tashie ya komori hawemesha mkomori ya ukaya ya saidishie ya kemema kaya hajujua uranzi ya ukaya ngudungo isuwananya wadunga wa imangu tafanya changement ili maisha ya mwana mkomori yende na ukauha mkomori ya shinde ya kanemesha ya dukame garisengele yao ili ukaza kabisa mpango hatu kifu ngarikurubia oze dakika za mwiso banata afrikanza rijue habo ya ranzi 2016 huja unema prisonnier politique wa wenji harmaze prison surtout harmalesi wanamzuani ikamra do calcule ngo wasilo sheidadi sha wandu ufukara wajau ekabro jengazija wajau ngabo ma prisonnier politique ngarijo vumbu wa wajau ze dossier gros dossier kao zitsongeza wandu wa politique wenji wajiondao plus particulièrement des dossiers ya citoyenneté économique ikao rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi asatimizi mahamirar wajau ye dossier ihusuo ye Medina gouverneur Salami ikao ha inculpé wa harma ye dossier yo ikao hatabaha nge harma zifungo nano emawaria wahahe huja wajau ye dossier ihusuo Abdallah Abdou Hassan ulio agwa yatanganya wajau Tahir Minhaji huja nana Muhammadi mwana wajau ma prisonnier politique wajunda emaraia wa Komoro wajitamka nana bobosha wajitamka kaya ebamwe mana wandu wanu wasohukumla hindri wandu wajuoka warende shitendo kwa jarenda haupa ne serikali ngo wahara nao wada wa hukumu maraba menji ali panu mengol ma ze pertenance niziwana harma appareil judiciaire dokaya haini nongo za jiro harmansi eke enquête ifanishi wandu fanya za investigation wandu parsa ces résultats allez le procureur de la République a dû prononcer devant les médias yabole unsi nojua suala la jibu la jiri uharamai Komoro lendo mahakama wandu wao wanda wafanyi wazi enquête pia procureur de la République a dû prononcer data et dernier événement ya wala mru ya ulawa betijibala manzambo de tijibala ndahu procureur de la République ya affaire faina ngabo ya wala ploche na madame Zauzi procureur de la République a éclairé la situation d'une façon vraiment compréhensible. Ya wala j'ai pas à mettre la main là-dedans. Wandu wafanya kwa tafanya coup d'état usiku wakau babusiwa ani wababusiwa wakaziwa oparlori abo sonti pia kauchia kabati mnambo kazi ngozinu ngamkazi ndabo kabati mbiatomba zango yafanya question ya husu bubosha nezemi question ya husu
ces problèmes za Medina bali on doit l'antipia et nous avouer ce qu'il a voulu faire là où il a pu atteindre. Procureur hajazi illustre yabo leo kati nonza bakanga mjibu ngamjio yabo ngamtanikaya ngamfanya utanzi hau ngamrio kanga mjoriske ninike jawabu ikaboko kaltufa nyana na realite zelongo baada meeting ndo wa mahakama ani harma appareil judiciaire meeting ndo administration ya mahakama chaque plutôt mnikaboko mi administrateur ou ministère de finance yabo lo de jabulangu par rapport à cette question. Wangu watekeleza ka mahamuso ni mahakama yani wakomoro wana confiance niyo wajitamkoje bwana Daf wa mara yangu watekeleza ka aminifu hao ni mahakama ya tawa contrairement bo bali d'ailleurs ngamaliso yao na hisiza wa maliso ala na misuli ya ukaya haini zajiri procureur de la république nguji prononce ngu éclair yabo leo mngujua wakati wanikwa jugement ya disfulani wewe utaondoa fanya appel yabo leo haini mambo contraire ngebidi fanya appel cha ezabili minga mdwani akaya undo wakati appareil judiciaire yendao na urenga amplore nyundo jina wangu wasante ka peut-être et ma magistrat walo ya ngo washasha mfano haukayanga wako ufanga wakonda la retraite ngabo walwa wade wa organizewa concours wandu honda examen warengwa ngo formewa wakema magistrat na concours ila kabati ngudamba kwa concours ila bafanya wadazi haukaya ifanyiwa sous la supervision ya hema partenaire wako wa Faransa par le biais ambassade de France. Shao wandu ikabo kotena kwa jahonda concours ila kwa jamba kana mdesign warengwa ngo forme wao wakema greffier ole wonga mdwani ukaya iyo raison vile ni onesa ukaya nto amini ukaya ya appareil judiciaire iparo ani jerewa hawini kwa possibilité za kufanya hazi harahana yini elema ya raron nandoni onese na bekanga mi kinyumenezo hamba vanu eka kejahisa eka kaitianku ani hisa nyumeni formation ino kati ngarishiao formation ya hema juristi watu ngarishiao séminaire de hema juristi watu ngarishiao atelier de hema juristi watu. C'est une façon de renforcer les capacités de nos magistrats ngeyabo ezabilizifanyiwa zatufanywa hiki yabo iujwambe kontirere kaundo wakati yala shewa ndo wakati zenongozi lofulu ndo wakati zenongozi henda uwo mndu wivi wana njema hawo ngutujwe zijirio yabunga mdane ekanguni shidio yabo ngujwe temwani zenongonzabo kaya ngazifanyishie hao uharama periodi. Marhaba menji bwana Daf Abdusalam Halidi hapo akahukubali ze dakika mmengo mitsano na mfukare raka hadisi dasina webanu ili ujibwe masuala ya Facebook FM haruma mivaminji ribirilia le suala lihusu wizara ya mali za performance za fanya ranzi 2016 huja ikao Sedalise Chaihan nge waziri wa mali ranzi siku hata ujaleo wajau ribirilia le suala lihusu yele bavu lejera la hebambao ribirili ya wajau le suala lihusu ze reforme constitutionnelle nana yeleso wajonika opposition habo yakanga rais wa transition en exil wajau ribirili ya le suala lihusu ze energie nana wajau masala menji nane mahkama habo yakaribirili masala yao shangara hunika dakika zijoka chashi kabisa ili ubirilie hauye message risala ujumbe wakazi wa lunga ya matangazo yanu ili ribaye mpango hatu wa usiku wa leo raka hadisi dasina maraba menji yabo memba nonganda ni njofanya dukayanga mparo wa Komori ro hun Komori ro hun bonza kaya sonti pia si kubadana kaya si wa Komori si maislamu mi afilmi ya kaya narizia lingo hi a partir ya abasa kumtozo adabu kumkazondabu humsafihi na humlapiza enfaume ukaboko de watawali ensino haukaya Uislamu uharamisha kulana sheo Uislamu uhifadhi hakuwa hainu ndikabo ko dolomfaume wa hensi hakaula ulade imamu hatu ngabo imamu mbo Ahmad ibn Hanbal mongoni mama fundi wa Uislamu walone madhhabi ngoni madhhabi mane
wahamba ukaya yenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanambakani ngamina dua ya umbadua nzima Mwenyezi Mungu anikubalie yabo tijiombea yemhuwa heda ula ya ukaya Mwenyezi Mungu yamwafikisha yabo siwa Komori baada Mwenyezi Mungu harinke bahati ya ukayanga sina mfaume wanzwe nti yinu ufikiriwe nti yinu na upange maudu hansi yinu leo narimwombe dua Mwenyezi Mungu amnike taufiki yashinde yawasilishe amani kabu kudeni niwonesa tena hasbabu ya Colonel Azali Assoumani rangu 2016 hatabotula basa yenti ngyo harmape ngyo mastabilite shaitongesa tena mwana Mkomori ngena espoir ya ukaya ngujukana kumwela nyumeni yujukana maisha mema na mkoti mwema message ya bili njo danzana niyo ya opposition ngo una droit ya ukaya wa garde position ya ukaya ngo kinyume nezi ya mheshimiwa Colonel Azali Assoumani shana wakera ya ukaya ye metodi wa irumia on kaitudungana ne karni rienshio ani de siècle rienshio opposition yo ka constructive opposition yo critique bizi fanyishi hao opposition yo onesa proposition ya nungu abidi sifanyishi opposition yo onesa mirekebisho ya bidi fanyi opposition yo onesa ndongo za tunyongoha ili wala wandu walo pouvoiri warengeleso wa corrige opposition woju wonesa ukabanu karti tayari na nungu fulani leo wanji ngo Faransa waonu wakati ya Gilets jaunes ko manifeste yendo bi ya paro tuwa Emmanuel Macron zenguo yamvuliza hama internet yendo bi ya paro safihi Brigitte Macron numsha president Faransa kwa japaro zifani imana leo bwa Komori hao wakati kabo ke dunia ngiyo hama janja tizima alimtwangalia mwashekeza wanduka bokodo alitendea hamaisha na mwandulo sona misoma yintu yabonga mwaparo kaya inna Allah afu yuhibbul afwa Mwenyezi Mungu yemwenye usamihi naye hanza msamaha ngamjua ka Colonel Azali Assoumani yemhodari wa usamihi ushahidi hauonesa juzi ya ukaya hasamihi vice president Jafar yabo leo kabati mbanu mwizi ukakana usamihi tosha kabati mwizi ukakana usamihi alimwaji kabati mbanu mwizi ukakana usamihi rija wala kaufanye siasa yakaunja harmoniji yionesa efficacité ya he ze assise ne shale mshinzi shalmeni chakauja shibadidio wonti pia ngoji wasamihi yabo leo na wafanye namna na watai muheda ula samaha na waje banuti juu waje wa construise hawaje wa forme opposition hao waji conforme neze kawaida za kinti neze kawaida za dunia ndio basa ili ensemble rione ya ukaya ngadoshinda ili mshangire muheda ula ribadile Komorinu ripange Komori ya nyumeni ya maisha mema na lapitali njema na likuli njema na pare njema na plage njema na loteli njema ne za donga bozoti pia maudu ridoji kompare na Morisi na Seychelles na Afrique du Sud na Tanzania na Nairobi zilatika boko deziloma jirani ya haki yabo leo yode message mimi na kautaha nibeha mwiso ili haina mdika kungunishidio ya elewe ya ukaya intention de ukaya garanzawe Komoreni badilie rirenzi hotodoka si wa mezi wa heze institution internationali si wandu wapatiwa na zitima jirani si wandu wasaidilwa rionesa ukaya kuna Azali Assoumani haonesa ukaya haini wakati doku badiano kana tobadilenzi yinu ngadoku badiana shadeka ngaramdana kweli. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaykum assalam. Marhaba menji bwana Abdusalam Halidi hawaka kukubali usiku wa leo no rijeri hadisi dasi nawe ruhusu ya masuala ya remewa yensi evenge doumba ngurjeri wananema katia jao ze jamaa pia salamu mkabazima ni mwana hanyu Ali Abdu Mkuba haruma babufu wajau haruma ya mitambo ya tekniki ikaizinga rwani alhadhuri mbaye no shukuri ya zimbawaza matangazo wa kujiunganya na Facebook FM Ranzi Radio Kazi huja ye Mitsamihuli FM huja ya GRTV huja radio ya Majapari nana zimbawaza matangazo zasa ya wakurenge matangazo yanu ili uyashanshi domomba mgurjero nane makati ya jao wa matawfiqi illa billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa. Assalamu alaikum.